I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Hi friends, welcome my new vlog. आज का vlog होगा ये न्यू बंगाईगांव का स्टेशन, रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स। देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू है, देखिए चारों तरफ का। आप लोगों को आज दिखाएंगे ये न्यू बंगाईगांव का रेलवे स्टेशन का ये जंक्शन का व्यू दिखाएंगे फ्रेंड्स, देखते रहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। रेलवे स्टेशन का पार्किंग प्लेस। बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर है आगे में फ्रेंड्स, ये आगे में टिकट काउंटर है फ्रेंड्स। बोंगाईगांव स्टेशन में कार पार्किंग, मारुति पार्किंग, ऑटो सारे मिलते हैं यहाँ। और सामने में जाने से टिकट काउंटर है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. A few moments later. फ्रेंड्स अभी ये इंजन का साथ बोगी को जोड़ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इंजन का साथ बोगी को जोड़ रहा है। बहुत डेंजरस काम है। देखिए वो भैया नहीं ये है फ्रेंड्स न्यू बोंगाईगांव का प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं न्यू बोंगाईगांव का प्लेटफॉर्म चारों तरफ। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये न्यू बंगाईगांव का रेलवे स्टेशन, ये जंक्शन है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये चारों तरफ का व्यू है। ये रेलवे जंक्शन बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, देख सकते हैं चारों तरफ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। ये लोअर असम का सबसे बड़ा
रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू है। ये जंक्शन बहुत है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं अभी प्लेटफॉर्म से जा रहा हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू है। देखिए चारों तरफ का व्यू। A few moments later. राइट तरफ जाता है गोलपरा और ये लेफ्ट तरफ जाता है ये नलबारी होके, बरपटा होके, नलबारी होके, रोंगिया होके गुवाहाटी जाता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये चारों तरफ के ये व्यू, क्या व्यू है चारों तरफ का। ये न्यू बंगाईगांव का रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स। देखिए ये प्लेटफॉर्म। राइट तरफ जाता है गुवाहाटी, लेफ्ट तरफ जाता है गोलपारा होके गुवाहाटी। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये चारों तरफ का ये रेलवे न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन का व्यू। A few inches later. रेलवे स्टेशन ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। न्यू बंगाईगांव जंक्शन का प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। न्यू बंगाईगांव स्टेशन। ये इंडिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म है ये नदी का ऊपर फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये टुलुंगा नदी, ये ब्रिज है। ये ब्रिज का ऊपर में प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं ये। A few moments later. Train number 15704 down Bongaigaon. फ्रेंड्स ये है न्यू बंगाईगांव का स्टेशन फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन। Arrived on platform number 1 অনুগ্রহকরি ফোন করুন। গাড়ি সংখ্যা 158 নামুয়া বঙ্গাইগাঁও ইন্টারবাই ট্রেন এক্সপ্রেস। रेलवे स्टेशन Express via Katihar, Ahmedabad, Kanpur Central is ready to leave from platform number 1 and wish you a comfortable, happy and safe journey. অনুগ্রহ করে মন করিব গাড়ী সংখ্যা 19505 নামনিমুৱা কামাখ্যা আনন্দ বিহার টার্মিনাস নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস via Katihar, Ahmedabad.
फ्रेंड्स, वीडियो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।